Ini cini 16 tarik Khumulung Coordination Committee by Ringjak cini kaisa bikhub misil norok jotono saimano je cini tipra hawa kaisa tabo belai wa nama singsa tai kaisa burden jono rijaka belai unfortunate jeng 1967 jimin 1968 jimin kok brono ruman horo baike ma frungnai ma srinai ina andolon khai phalemani o tipra son o dimano tini je state government tripura government kaisa notification jaka je CBSE board kok borokno bangla horo baike question khaijak nai bangla horo bai pori jak nai omake je notification dimani obno jingninda khaye tini belai chini oro movement kotor cholna nai tongo ongi bu tongo tero phai sok paikha chini honorable chini local MDC borong Ganesh Deborma tayo phai manjak phaikha chini YTF ni president borong Ronald Deborma MDC borong belai pai hambai tai chino phai sok paikha ex EM chini borong Chandra Jerupini tayo YTF ni working president tayo TWP ni netri rok butono phai sok paikha actually jeng belai khakhamu tini haidino jeng actually chini je borok ni demand obokhe jeng tini rejagya auto jono impose khaye je kok brono bangla horbe sinan bai chini impose khai dong obo jeng from the beginning tamni bagi jeng ok kobro masan humale chini scientifically chini je kok brono kaham ka sina thangka hangke o roman horbai ke belai proper chi pronunciation je proper je writing o jeng jal omo jati jeng mano an bai jeng tin demand ma khai jeng emni emon kunia jeng bangla nasilo wabtiya kintu bangla horbe sina thangka hangke chini kok brokno pronunciation clear nya written jeta jeng jeta spelling boine kaham kai chaya amni bagini jeng ok kok brono roman horbe jeng dabi khayo even om hai jodi engyang kan ke tir para jowa kotor andolon engnai kotor chini daibu kotor nangka jeng tir para stop the khai dinai tamni bagai himale chini kaisen naimong je roman horob kok brono university level rajono mas sirinai ma purnai obno chini demand atta kaisa jeng tini demand khaimani karon obno je chini oro near about 2 years ni above ungi thangka tau 2019 ni pore चिंजे बिनी मिया पाइका 2019 फियाबा 300 जोरा 2021 चिनी जे विलेज कमिटी नि चिनी जे मिया पाइ थामन या गलोबो तिनिबो किन्तु जर तिनिबो 300 जोरा ओ विलेज कमिटी खाइजे गेनि बगै चिनी विलेज रगो गोबांमा 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबो तिनी प्रॉपर लेबाबे तिनी ठीक बाबे स्पेन खाइजे गया जों लास्ट टाइम भिडियो बा आसखा ए डीएम बा आसखा जों या गलो नुखा जे चिनी 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसो जरा प्रॉपरली कुनि इम्प्लिमेंट खाइजे गया अमनि बगिनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली ओ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि दागि खायै चिनी अति प्रसारनि ओ जे एडिशन दनि जे विलेज कमिटी डेभलपमेंट अति प्रसारन डेभलपमेंट ननि बगै जों तिनिनि ओ जे मुभमेंट जों खायो ताकाइसानि कोइमुं जों रोमान हरब अबसुदु तिनि तिप्रामथनि दाबिया बाय तिनि खुमलुं कोऑर्डिनेशन बाय रिंजाक जे काइसा सिनि तिप्रा द फानिङै जे डॉक्टर मानिक साहा जे बिनि प्रेस रिलीज जेता सानमानि जे कक बरक बासना बांला स्क्रिप्ट बाय सिनानि हमानि अबनो जों तिप्रामथनि हायके जों तिप्रासाङै जों टोटल आपनो कन्डेम खायो अबनो जों गसिना हाया अबन बगै कक बरक बासना सिना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनांथन अबनो बांला भाषा सिकांकाय जों कुनु मतै मानि मैया ताइ सुदु अबसिमिया जे चिनी ताबुकसाक जरा 587 दा एडीसी विलेज दंमनि एडीसी विलेज ताक चिनी विलेज इलेक्शन या अबनि बगै जों टोटली जों तिप्रा मथन आपनो जों कन्डेम खायो
tamni bagai hinggai je tabogo 527 ADC village jata tong tongmani aro juni election khangkai sini jara jeng jar panchayat tongnai haikai jeng jara gramo tongnai sini bagai jeng jotone sepnai samung tangthene subidangnai village committee election ya haikai chini member haikai chairman chongjen bagai প্রত্যেকটা এরিয়া চিনি বিডিও হাইকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় কক খানাই দङ সামুং খাইथिने বিভিন্ন চিনি বেকাইदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलायजन नायो हाइके जों विलेज कमिटी सामुं खाइनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खालायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनानि ताइ आबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेष्ट सामुं खाइ दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसकां मास जों कतर आन्दोलन खालामनानै थां दङ बैसकां मासनि 10 থেকে 12 तारिखनि बिसिङाव खायसे चिनि कतर आन्दोलननाय हाइके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रुट ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटिर जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खायना हाइके चिनि सामुर आन्दोलन खाइ दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरियाव दङनाय नंनि तिने थरक गजरा जों पुरो गिरिजोंना करै तिप्रा मथा आगिबो हिरो ताबुकबो हिरो जों ताबुक आगि जे चिनि 18टा एमडीसी तंगमने ताबुक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बुखा बायजोंनाय करै जों ताइबो स्ट्रंग के सामुं खायनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कोन करै जब तक सामुं जों बाक्सा खानचके खलायगांकाय सिनि सामुं साक्सेस जोंनाय जतन आबगै फायदेनाय जतन हामबायरै आनि किसा कक समाने इनि नव मीडिया निसनै जतन हामबायरै आनि कक समाने सकना हामबाय खुलुमबाय।